পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার জবাবে পাকিস্তানে প্রত্যাঘাত করে ভারত। অপারেশন সিঁদুর বুঝিয়ে দেয় ভারত শক্তিধর দেশ। ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষ থামাতে আমেরিকার কোনো ভূমিকা ছিল না। ৩৫ মিনিটের ফোনে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি জানিয়েছেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আগ্রহে তাকে বুধবার ফোন করেন নরেন্দ্র মোদী। ভারত পাক সংঘর্ষ বিরতিতে তাঁর ভূমিকার কথা একাধিকবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্পকে মোদী এও জানিয়েছেন, ভারত সন্ত্রাসবাদকে যুদ্ধ হিসেবেই বিবেচনা করে, তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দিলেন, ইসলামাবাদের অনুরোধে সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয় ভারত। মধ্যস্থতায় ট্রাম্পের কোনো ভূমিকা ছিল না, এমনকি বাণিজ্য নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি, একথা জানান বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। G7 শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যে দেখা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ট্রাম্পকে তাড়াতাড়ি আমেরিকা ফিরে যেতে হয়েছিল, ফলে এই বৈঠক হয়নি। এরপরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুরোধে উভয় দেশের রাষ্ট্রনেতা ফোনে কথা বলেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ৩৫ মিনিট ফোনে কথা নরেন্দ্র মোদীর। ট্রাম্পের সঙ্গে কথোপকথনে মোদী স্পষ্ট করে দেন, এবার থেকে কোনো রকম সন্ত্রাসবাদী হামলাকে যুদ্ধ হিসেবেই দেখবে ভারত। পাকিস্তানের গুলির জবাব গোলার মাধ্যমেই দেবে ভারত। বিক্রম মিশ্রি জানান, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইকে সমর্থন জানানোর কথা বলেছেন ট্রাম্প। भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। 20 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি আরও বলেন, কোয়াডের পরবর্তী বৈঠকের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভারতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমন্ত্রণ গ্রহণ করার সময় রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বলেছেন, আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন তিনি ভারতে আসতে আগ্রহী। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি বলেছেন, এই মুহূর্তে কানাডা সফর সেরে ক্রোয়েশিয়া রওনা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। তাকে আমেরিকা যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান ডোনাল্ড ট্রাম্প, কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় এখন তিনি আমেরিকা যেতে পারবেন না বলে ট্রাম্পকে জানিয়েছেন মোদী। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे।
মোদী সরকারের একাধিক সূত্র মারফত দাবি করা হচ্ছিল দু দেশের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতির ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো পক্ষের হাত নেই। তবে এতদিনে প্রকাশ্যে বুধবার ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।